Ate, say hi. Welcome to Siargao. Ate, you can speak Bisaya. Opo, kapag ko sa Bisaya. Taga sa mga sa Amerika? Taga Utah. Taga Utah. Pila na yung edad? Tagnaa. 22? 20. 20 pa nga? Oo. So, pila nakakatugay din sa Pilipinas? Sa Cebu, isa ka tunga. Only in Cebu or... Cebu, Jud. And then, nag-vacation lang ni sa Luzon, sa Siquijor, direct. Here. Sa Siargao, kumusta ang experience mo? Nindot kayo! Nindol kayo. One word for Siargao Island. Majestic. Majestic. Masaya mong kauban? Ikaw ra or Pamilya na ko! Pamilya? Hi! Say hi to his vlog. Hi to the vlog. Hi to the vlog. Hi to Siargao vlog. What's up, Siargao What's up, vlog? Siargao? You speak Bisaya or no? Say, wala Jud. What not good? Wala dyan. Sige, sige. Salamat kayo. Salamat kayo. Say salamat ka Rajao. Salamat Kerjao. Yeah.